Hello guys, good morning. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon guys, dito po kami sa Iloba, sa loob ng sasakyan. Ang biyahe namin papuntang road trip to guys. Santo Niño, San Jose, din Angat din Bustos, Bulacan guys. Yan, kasama ko si Daddy Dong guys. Yan, kasama ulit kami. Ang babaero kong good boy pala, di pala babaero, good boy. Yan. So guys, mga baguhan dyan sa aking channel mag-subscribe na kayo. Kaya itutur ko kayo dito guys sa Bulacan. Dito guys ay Muson dito guys. Pakita ko sa inyo yung public market guys, bayan ng guys, Muson. Pakita ko sa inyo guys. Yan yung McDo. Yan, McDo. Medyo ma-traffic guys. Yan. Dito yung nila guys, hospital yan guys. Pakita ko sa inyo yan. SGDM Muson Medical Center. Yan. Yan, nakita nyo guys yan. Ito yung market nila. Tapos ito yung market nila guys. Pakita ko sa inyo. Yan. Yan po market Muson, dito sa Muson to guys. Yan market nila South Triangle. Yan. Ito sa San Jose. Yan guys, San Jose del Monte. Yan guys, nakita nyo. Tapos may Gooddeluxe, 7-Eleven. Yan guys. Una kami guys. Yan. Yung bandang kanan guys, yun po papuntang SM San Jose. Tapos dito namang kaliwa, yung nakita nyo mga sasakyan, yan, mga motorista, yan po galing Santa Maria. Yan. Tapos ito guys, diretso lang kami papunta sa Pangpalay. Yan, traffic. Yan, diretso lang kami guys. Pagawa ng Semento Republic Arc Abuetes Company. Yan sa Bulacan yan guys. Bulacan plants dito sa North Sagaray. Yan guys. Yan guys, nakikita nyo guys, malalaking truck papuntang yan guys, planta. Yan. Road trip yung biyahe namin ngayon guys. Pisa kami sa Muson. Tapos Barangay Bigti dito sa North Sagaray. Tapos Angat Dam, papuntang Bustos. Yan. Ginagawang kalsada dito guys. Yan guys. Yan. Guys, dito na po kami sa Angat. Welcome to Angat. Yan, nakita nyo guys. Nasa Angat na po kami. Yan. Road trip talaga. Road trip kami guys. Road trip, rum. Yan. Dito na kami sa Angat guys. May customer po kami dito guys, yung A.E. Pascual. Yun ang delibera namin ngayon. Sa Pure Gold Angat yan. Demi Mart. Great deal for you. Pure Gold Angat. Yan. Yan guys, ito po yung bayan ng Angat. Yan, pakita ko sa inyo guys. Yan Yan. Pamilihan bayan ng Angat. Yan. Yan guys, maliit lang to guys yung palengke nila dito guys. Yan. Diba guys? Ito yung pamalaan ng Angat, Bulacan. Yan guys. Yan, munisipyo nila yan guys. Yan, dyan. Ngayon guys, malapit na po kami sa E.E. Pascual guys. Ayan guys, pakita ko sa inyo. Nangdong, dyan, dito kanan dong. Yan, ito, yun. Ito na guys, dito na po kami sa E.E. Pascual guys. Ito po yun guys. Yan si kuya guys.
Deliver muna kami guys. Ganyan. So guys, ito guys ay puntang Bustos. Yan, nakikita nyo guys. Ito na yung boundary na guys, Bustos. Ito, welcome to Bustos. Yan. Galing po kami sa Angat guys. Ito, pamuntang Bustos naman kami. Papunta kay Compact Hardware. Yan. Ito yun guys. Ito yung bayan ng Bustos. Yan guys, nakita nyo. Yan. Ito yung bayan ng Bustos guys. Yan, Imluyer. Tapos is hospital. Yan. Tapos yan, Gate Bank. Yan, ito yun guys. Bustos Coliseum. Yan guys, nakita nyo guys. Yan. Yan. Maliit lang to guys, yung bayan nila. Traffic. Yan, dito may ano guys, Mang Inasal. Bayan ng Bustos, Bulacan. Tapos may Jollibee. Shout out sa Jollibee. Traffic yung sa kabila. Yan, OC, Euratix. Yan guys, dito po to sa Bustos, Bulacan. Yan, bayan Bustos, Bulacan. Yun. Kain muna kami ng mami guys. Ayan guys. Dito sa ano, kahabaan ng Bustos sa bypass. Yan. Ayan po nagtitinda ng mami guys. Yan. Kain muna kami. Basta po kami kumain ng mami. Pakita ko sa inyo guys yung ano, bypass. Pakita ko sa inyo guys. Ayan po yung papunta ano guys, Nueva Ecija. Yan o, nakikita nyo. Yung truck na nakikita nyo guys, yung papuntang Balagtas, papuntang Manila yan guys. Yan, pakita ko sa inyo. Ito yung, yan guys. Yan po yung gagaling ng Balagtas guys, Manila. Tapos dito, yan po yung papuntang Nueva Ecija. Yan, San Rafael, San Miguel, yan. Yan guys, nakikita yun guys. Yan guys, babiyahin naman kami ngayon guys, pauwi. Guys, ayan o. Babiyahin naman kami pauwi ngayon guys. Kasi may bibilin pa kami, ano, fluorescent, tapos sweets. Yan. Okay, sakay na kami dito guys. Biyahin na naman kami guys.